Mandaluyong City. Yan po, dyan po yung correctional po, no? Yan. Dyan po yung correctional. Ito po, banda dyan. Yan. Yan po, correctional. Ito po yung Mandaluyong City. Sabi niyo, Makati. Yan po yan. Parang dyan po yung malaking center ng Mandaluyong. Yan po. So, siyempre, nandito tayo ngayon sa taas. Yan po mga dami pong nakatira dyan, no? So, yan po. So, yan. Mandaluyong City. Yan po yung, dyan po yung banda, yung pink na yan. Yan po dyan, Cubao. Andyan po banda yung Cubao, no? So, yan. So, maganda po dito. So, dami po yung nakatira dito. Yan. Yan po. Magandang hapon. So, Mandaluyong City. Yan po. Dyan po yung correctional po, no? Yan. Dyan po yung correctional. Ito po, banda dyan. Yan. Yan po. Correctional. Ito po yung Mandaluyong City. Sabi niyo, Makati. Yan po yan. Parang dyan po yung malaking center ng Mandaluyong. Yan po. So, siyempre, nandito tayo ngayon sa taas. Yan po mga dami pong nakatira dyan, no? So, yan po. So, yan. Mandaluyong City. Yan po yung, dyan po yung banda, yung pink na yan. Yan po dyan, Cubao. Andyan po banda yung Cubao, no? So, yan. So, maganda po dito. So, dami po yung nakatira dito. Yan. Yan po. Magandang hapon.